السلام عليكم. في الفيديو هذايا باش نحكيو على نوسيون في الكونتينيتي اللي جماعة البكالوريا يسمعوا بها، لكن معناتها ما ياخذوهاش بعين الاعتبار، ما يعطوهاش الأهمية الكبيرة نتاعها، هي البرولونجمون. اش معناتها برولونجمون؟ اش معناتها برولونجمون باغ كونتينيتي؟ Donc, je نبدا avec une définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i, donc l'intervalle لازم يكون ouvert, sauf on a un réel a de i, كتبتها لهنا en gras. به معناتها le point a n'appartient pas le domaine de définition de f. Ou si limite de f de x lorsque x tend vers le point a هذاك اللي هو نعاود n'appartient pas le domaine de f, كي نحسب الليميت نلقاها l و l تكون finie, alors f est prolongeable par continuité en A. Donc, ما نجم نحكي على prolongement par continuité en A que si A n'appartient pas le domaine de définition. Par exemple, ما نجمش نحكي على prolongement par continuité في point والpoint هذاك يكون appartient le domaine, le point لازم يكون n'appartient pas le domaine. Donc يبدا le point n'appartient pas le domaine de définition تاع الفونكسيون نتاعنا ونحسب limite de f de x quand x tend vers ce point ونلقاه fini, fini. Donc f est prolongeable par continuité en ce point A. به une fois بينا f prolongeable par continuité en A باش نكتبوا من بعديك ce prolongement. معناتها البرولونجمون هذايا باش نكتبوه هي كلمه prolongement جايه بتطويل، معناتها عباره فونكسيون باش نطولها. دونك فونكسيون ماهياش معناتها ماهياش ديفيني في بوين باش نطولها دو تيل فاصون انها باش تكون ولا باش تولي ديفيني اي كونتينيو en ce point. Donc si on note G ce prolongement, alors g de x باش تولي f de x si x différent de a, donc خاطر a n'appartient pas le domaine, donc n'est pas défini en a, وباش تولي l هاك الليميت اللي حسبناها قبيليك si x égale à a. donc هذا يتسمى prolongement. شوفوا exemple. l'exemple 1, fonction f de x égale à x carré moins 1 sur x moins 1. Donc باش نفهموا واش معناتها prolongement à l'aide de deux exemples هو الحقيقة وتتفهموها الحكاية ما فيها حتى شيء. donc تبعونا في les deux exemples. فما exemple avec une fonction usuelle و deuxième exemple باش ناخذ fonction trigonométrique. donc باش نبدا بالاكزامبل هذايا f de x égale x carré moins 1 sur x moins 1. باش نبدا من الاول نحسب الدومين دو ديفينيسيون دو f. دونك الاف لهنا هي فونكسيون راسيونيل، عدد على عدد، حاجه على حاجه، بولينوم على بولينوم. دونك باش تكون ديفيني لازم المقام ديفيرون زيرو. به دونك f est défini si x moins 1 différent de 0. donc x كي نهز الموان 1 للشيره وين فما 0 دونك تولي x différent de 1. donc domaine de f هو r privé de 1. على هذاك باش نشوف اسكو f est prolongeable par continuité في ال 1 والا لا. مثلا لهنا 0 appartient le domaine de définition de f. donc ما فما حتى intérêt باش نشوف le prolongement par continuité en 0. نشوف juste le prolongement par continuité في un point اللي هو n'appartient pas le domaine كيما لهنا 1 خاطر 1 n'appartient pas le domaine de définition de f. donc باش نشوف البرولونجمون اسكو f prolongeable par continuité en 1 والا لا. دونك نحسب ليميت دو f de x lorsque x tend vers 1. اذا كان لقيت عدد فيني دونك f prolongeable par continuité en 1. كان لقيتها plus l'infini ولا moins l'infini دونك f n'est pas prolongeable par continuité en 1. donc نعوض ال f de x بالexpression نتاعها égale limite de x carré moins 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. كي نعوضوا لهنا ال x بال 1 باش نلقى 1 moins 1 0 l'autre 1 moins 1 0. c'est une forme indéterminée. به donc c'est une forme indéterminée. شنو هو الحل هنا؟ عندنا fonction rationnelle باش نحسبوا الليميت نتاعها lorsque x tend vers un nombre fini. كيما شفنا في لي فيديو نتاع الليميت شفنا الطريقة اللي نحلو بها l'indétermination نتاع fonction rationnelle lorsque x tend vers un nombre fini. شنو هو الطريقة لهنا؟ الطريقة هي اني نعمل une factorisation. donc x carré moins 1 مكتوبة sous la forme a carré moins b carré. donc الفactorisation نتاعها تولي a moins b fois a plus b.
Donc, باش نلقاو limite de x moins 1 fois x plus 1. Donc, x carré moins 1 بدلناه بالفاكتوريزاسيون نتاعها à x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1. وقلنا اللي automatiquement une fois عملت factorisation باش نلقى simplification لأن simplification par x moins 1. Donc, عندي x moins 1 الفوق x moins 1 في الدينوميناتور يتنحاو باش تقعد لي limite de x plus 1 lorsque x tend vers 1. Donc, تنحت الفورم indéterminée. Donc, نعوض x بال 1 باش نلقى 1 plus 1 égale à 2. Donc 2 لقينا عدد fini. Voilà, donc f est prolongeable par continuité en 1. واضحة العملية ماهيش صعيبة. Donc نعاود باش تكون f prolongeable par continuité on a un point qui n'appartient pas au domaine de définition يكفي اني باش نحسب الليميت تاع الفونكسيون quand x tend vers ce point نلقاها fini. Deuxième exemple. قبل ما نعمل دوزيام اكزامبل دونك لقينا اللي اف برولونجابل باغ كونتينيتي اون 1 باش نكتب توا البرولونجمون هذايا دونك باش نسميه جي سوا جي سو برولونجمون دونك جي دو اكس تولي ايغال الاف دو اكس اللي هي اكس كاري موان 1 سور اكس موان 1 سي اكس ديفيرون دو 1 و ايغال ال اللي لقيناها قبيليكا 2 كي حسبنا الليميت سي اكس ايغال 1 دونك هذايا الفونكسيون برولونجابل. Deuxième exemple, je vais un exemple avec une fonction trigonométrique. Donc f de x égale x carré plus sinus x sur x. Donc on va voir si f est prolongeable par continuité en 0. La 0 n'appartient pas au domaine de définition. F est défini si x différent de 0. Donc le domaine de définition est r privé de 0. Donc 0 n'appartient pas à ce domaine de définition. Donc, نحسب limite de f de x lorsque x tend vers 0. نعوض f de x بالexpression تاعها. Donc باش نلقى limite de x carré plus sinus x sur x lorsque x tend vers 0. كالعادة كي نعوض بالزيرو oralement باش نخدموها نلقى 0 au carré هي 0 plus sinus de 0 égale à 0. Donc 0 plus 0 الفوق 0 واللوطة 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. لكن شفنا في لي شابيتر نتاع في الشابيتر نتاع الليميت في لي فيديو فما ان فيديو شفنا كيفاش نحسبوا الليميت lorsque x tend vers 0 تاع فونكسيون تريغو. شفنا دي ديفيرون فورمول اوزويل باش نحاولوا نستعملوا واحده منهم. دونك نقسم الفونكسيون تاعي تولي ليميت de x donc نقسم voilà donc عندي somme donc عندي الحق نقسم donc تولي limite de x carré sur x plus sinus x sur x quand x tend vers 0. Donc x carré sur x simplification par x نلقى x donc تبقى لي limite de x plus sinus x sur x lorsque x tend vers 0. Donc الx الاولى elle tend vers 0 بطبيعتها و sinus x sur x quand x tend vers 0 c'est une forme usuelle هي limite usuelle ونعرفوها égale à 1. Donc نلقى 0 plus 1 égale à 1. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 كي حسبناها نلقوها finie. Donc f est prolongeable par continuité en 0. Donc النوسيون تاع البرولونجمون ظهر لي واضحه تويكا ماهيش صعيبه حاجه سهله juste une formule simple appliquée لا اكثر ولا اقل. Donc نكتبوا تويكا البرولونجمون هذايا كيما عملنا في الاكزامبل الاولاني سوا جي سو برولونجمون. Donc g de x égale الفونكسيون تاعنا البرينسيبال f de x اللي هي x carré plus sinus x sur x si x différent de 0 ou égale à l اللي هي 1 si x égale à 0. والسلام